Dobar dan i dobrodošli u Benchmark Unboxing, gde imamo čast i zadovoljstvo da vam predstavimo jedan od najnaprednijih, ako ne i najbolji phablet današnjice. Samsungov Note je poznat po tome što je definisao ovu klasu uređaja i sada se pred nama nalazi četvrta iteracija popularnog phableta. Evo kako to izgleda u praksi, odnosno kako telefon izgleda u svom pakovanju. Galaxy Note 4. O ovom telefonu bi su mogli pričati, tako reći, do sutra i opet da ne kažemo i ne pokrijemo ni približno sve što on ima i čime sve raspolaže. Ali srećom, pakovanje je nešto drugačija priča, tako da u njemu zatičemo garantne listiće, naravno. USB kablić za povezivanje i sinhronizaciju i punjenje uređaja. Naravno, strujni ispravljač sa podrškom za fast charging funkciju koja bi trebala da za kratko vreme dopuni vaš telefon do vrlo visokog procenta. Zatim tu je hvataljka za ubacivanje kartice i NIR slušalice, naravno u boji telefona. Kao što ste vidjeli, telefon je bele boje, pa su i slušalice bele boje. Tu je mnoštvo različitih završetaka za slušalice kako bi bile bolje prilagođene vašem uhu, odnosno obliku vaše ušne školjke. I konačno baterija. Baterija od 3220 mAh obećava izuzetno dobru autonomiju. Zapravo, Note je svojevremeno bio jedan od prvih uređaja koji su doneli u svet Androida i u svet phableta i u svet smartfona zapravo dužu autonomiju od standardne, koja je iznosila uglavnom oko jednog dana. Bateriju su montirali uklanjanjem ovog zadnjeg dela, koji je praktično imitacija kože, dok se na boku nalaze metalne lajsne, koje daju specifičnu notu i čvrstinu, ali i ugodnost u držanju ovakvog uređaja. Sa desne strane se nalazi taster za paljenje, smešten malo iznad polovine, tako da se može lako aktivirati palcem. I naravno, ceo oblik telefona je dosta klasičan, dosta podsjeća na prethodne Note modele, tako da će se svi korisnici koji su nekada koristili Samsungov Note vrlo lako snaći, uključujući i nas koji smo vlasnici ovog telefona. Note 4 ima ugrađen fingerprint senzor, a takođe tu je i popularna olovka, čijim se aktiviranjem pokreću određene aplikacije koja je izuzetno značajna i izuzetno korisna, zato što se koristi za mnoge interesantne stvari u ovom telefonu. Ekran koji možete vidjeti i koji dominira celom prednjom stranom uređaja ima dijagonalu od 5,7 inča. Bočne ivice su vrlo uske, kao što možete vidjeti, a rezolucija iznosi 2560x1440 piksela, što rezultuje gustinom prikaza od 515 piksela po inču. Naravno, tu je i Corning Gorilla Glass 3, tako da možete biti potpuno uvereni i mirni da će ekran biti veoma i izuzetno nadprosečno izdržljiv. Što se tiče internog kapaciteta, Note 4 stiže sa 32 GB interne memorije, što je zaista solidno, možda ne i impresivno, ali se može zato proširiti microSD karticom kapaciteta do čak 128 GB, tako da oni kojima je potrebna veća količina podataka mogu biti potpuno mirni. Telefon takođe raspolaže sa 3 GB RAM memorije, tako da je korišćenje i komfor zaista na izuzetno visokom, da ne kažemo vrhunskom nivou, a to je posebno značajno budući da Samsung Note 4 donosi fantastičnu podršku za multitasking i za različito simultano pokretanje više aplikacija na istom ekranu. Naravno, to je podrška za sve što možete zamisliti u savremenom svetu mobilnih tehnologija, wireless, Bluetooth, NFC, šta god. Što se kamera tiče,
Zadnja kamera ima rezoluciju od 16 megapiksela i naravno podržava raznorazne intrigantne, rekli bismo, tehnologije o kojima više možete pročitati u reviewu na našem sajtu. Od čega je najzanimljivije to da podržava i 4K video snimanje, odnosno 2160p rezoluciju u 30 frame-ova u sekundi. Osim toga, podržava snimanje u 1080p rezoluciji u 60 frame-ova u sekundi. Tako da je to jedna vrlo interesantna i zanimljiva opcija, pošto možete praktično usporiti video i imati odlične rezultate u ukupnom skoru, što bi se reklo. Sa prednje strane zatičemo frontalnu kameru u rezoluciji 3,7 megapiksela, koja takođe može da snima 1440p video zapise, dakle između Full HD-a i 4K rezolucije, ali ona je pre svega namenjena ljubiteljima, kako se to odskora govori, sebića, odnosno selfie fotografisanja. Hardware ovog telefona dolazi u nekoliko varijanti. Jedna je Qualcommov Snapdragon 805, a druga je Exynos 5433 Samsungov interni chipset. U oba slučaja ćete dobiti izuzetno brz model sa 8 izgara i odličnom grafikom, bez obzira da li to bila Adreno grafika ili Mali grafika. Tako da i sa te strane možete biti mirni, telefon radi fantastično i kao što ćete moći da vidite i kao što možete pronaći na našem sajtu, ima izuzetno bogato more opcija praktično u njemu. Takođe treba reći da stiže sa 50 GB Dropbox storage-a, kao i da je dostupan u mnogo boja, između ostalog u beloj, crnoj, zlatnoj i pink boji. Pozivamo vas da posetite Benchmark sajt, gde ćete pronaći detaljan prikaz ovog telefona i mnogih njegovih mogućnosti, premda zaista ovaj telefon raspolaže sa toliko opcija i tolikim obiljem sadržaja da je zaista izuzetno teško i nabrojati sve. Hvala vam što ste pratili Benchmark Unboxing Samsung Galaxy Note 4 Phableta.